Ogyeaman nyame israel me maame se aseda kese enkom otumfo Nyankopɔn oba fidua mu ase ode yade ene bae ose yade na tena ne so 10 bad years nie maame so ose ni tena se amogya yiyi efiri ne hwenem na num eba opagya ne ti a wote wono ma amogya ba onama aso obi a wanom nsa wabro okwa afafa na abro be pie sunsum da mu ase no akwantere ekoso no maame so ode ne ho tiimu no ye bi efiti de na wo ya akwantere fiada no ebepem sabre yade o eti yade o tie yo ohun sade ni bia mu ta ebepem sabre ohun ni se ade so ana yade eso no awurade ati na firi mu se na ohun so se black and white a o se da se so de ba beda onyame ase maame si ama ne kwan no fa na seda emotumfo Nyankopɔn fi se awurade ene na di ni ye o se emfie sen emfie du maame emfie sen ana yade na tena ne so o sini trase ana mogya na eba okɔ hospital so ye hu ade kro emfie makoma kodu edu do obedu asei akwankyera ye wode ne ho gi mu oye bie no sade ne ma bie sa yade ne ose ma bie me ohunu bie ohun sade ne bie ni padua na ye no nso achai ahotaba o ma won sam kase ma Jesus so for mane mra na me nhira no amenya mpa e bosa de ebe ya ohunu sade we bie amen aya na ade ba ko a da bia na me ka ho asem wo kada wo de ko hospitals ne wo no we na ye ma enti we ni ye ma no afei ene ye ma wo yi de we na afei a sha ase Jesus Christ o so won ti ase e metin wo din wo nhira na nam ka ase me de di ebe pa ase ampa wo di na je so aye adwuma me tu e sam kase ama Jesus me akotu aduro na oh no aduro ne bio me di me da se wo aduro na onum a first ye de ma hospital na wonum uba ha no wonum biem da bi na wotwemienu nie me no aduro no makotu agu emoja ne so a sam kase ama Jesus wonderful really onyame abasa we ya oba na moja tu no etu ni san efihia tu mienu ono nso ne de moja tu no woni hwenim efihia tu awurade akwankyere kakra onkomra kakra wonkomra ne onna ti ya odi adansi amen kotona me nhira osuru bofo no a wasa wo yade no Jesus oma ayade sanan kwa yi amen ma oma wo huna ma ne bie Jesus in Yesu Nazareth no amen je awurade ajo wate konsama Jesus amen amen